Lah zaman corona disembelih kok ora mati-mati. Sing kena corona mati kok sembelih ora mati. Piye kowe Jal? Iki lho zaman corona wae do mati kok sembelih ora mati. Isake. Zaman corona malah kok ngene iki. Ngeri. Lip sini lip, bagus lip. Apa lip? Cepat lip. Lip cepat. Mei apa itu Mei? Iya, bagus sekali ya. Berat. Gitu. Karat mangan tuti. Ya, gitu. Yes. Tuh so.